বলে বলবকে বাতিমা পিছিয়ে এলো 5টা বছর ও দল পুরোটাও ডেভেলপমেন্ট খাইগা একটা ভালো একটা রাস্তা করে একটা স্কুল কাহার করে একটা ভালো সেতু ব্যবস্থা করে ও ওই চিন্তা ও জেনারেশন থেকে সেগুলো শ্রী প্রসার কাজ করতে চাই না ও জায়গা শ্রী এসটি বড় পাশে 25টা বছর মালিক সরকার পাশে থাকা শ্রী প্রসাদ ভাই ও তো ভাই বলতো না ওই নাই 25টা বছরের মুখ্যমন্ত্রী চালাকা আমার জবাব তাও নাই তিনি বাতিমা পিছিব 5টা বছরের জানাতে প্রসাদ ভাই তাও তো তামলে ফোনটি খাসারাই তেওয়ান্দাল বাদলত খাইयै পদলজন তাই বাতিমা পিছি মিটিং খাইরা গলিয়া তাম খাইনা বড় বড় মুক্তা কাছে তো জমলা সরকার 50,000 চাকরি হ্যাঁ 15 লাখ বলছি পুরো অ্যাকাউন্ট রাখ নারাইছো বাবা 2,000 রেখো বাবাকে 1,60,000 বড় বুম টাকা তাও তাই বাকি রেখে 2,000 টাকা দায় দরকা ও বড় রঙে যে বুম তারপরে আর আমাকে 2,000 ফেরত দরকা সপ্তম পে কমিশন দিয়া তার মানে বুম টাকা ছাড়ে একটা বড় রেবুনি মহন্তির বুড়া খরচতি প্রসাদ যখন বিশ্বজিৎ দেববর্মা সাল গোথাং তগৈ বুথারफ्रो नों बिश्वजित देबबर्मा बो जागा थाङै दङैखा तालुक कामनि इंजिनियर बुथसानाय खरकसा सिरि ताफुक्त सुइ तकबाय हागे तगै बुथारबाय साल गोथां आरो दिनै नों तालुक बुथसान माने ओ ताबुके दिप्रासा एफडीसी ताबुके दिप्रासा बयदबाखा बरबागै बुबागरा कासे बक्स सामने मुतुनारने नागो अगर हम हारेगा तो आपको भी नहीं जिताएगा दोनपुरो अगर बातिमा पीछे अगर हम हारेगा तो बातिमा पीछे भी हारेगा सामने बुध भाई दिप्रासानी बुध भाई एतदिन दिप्रासानी बुध भाई ओ जागाओ मालिक सरकार दुटी गुफुर बाजार गुफुर खाने बड़ा कहा बोले बैंक बॉस गरीब हो बरासने कहा था बैंक बॉस गरीब के बाकी ताऊ माइचल तो होगा तो नहीं क्या थांबो हाँ मालिक सरकार थांगे संगे नंग बॉस इतना बॉस बॉस जागाओ दोन से और दिप्रासानी करो बुद्ध को डिस्काउंट होगा नंग ताऊ खाएगा दिप्रासानी ताऊ ने बाकी तेरी बीजेपी सिलोसी कौन पार्टी है ना सेंटुसी कौन पार्टी ना नों दिनै सांगै सिङाव गिर्जाखा जोंनाव गिर्जाखै नै प्राइभेटनि 100 থেকে 150 केन्द्रनि मन्त्री থেকে आरम्भ खायनाय सेलिब्रिटी हेमा मालिनी मिथुन चक्रवर्ती থেকে आरम्भ खायनाय যত दिनै त्रिपुरा हाबा बेखा दामनि बागै बुबाग्रानो किरिओ बुबाग्रानो जों श्रीराम नरेन्द्र मोदी बुबाग्रानि फान जों बनि बागै थां सागै बातंलायनाय बुबाग्रानो थांजानि बारिखौ जों बुदुङै नगरनि जे श्री बुबाग्रानि दागिर हजा अरनि जे कैंडिडेट अरनि खरसा लोकेल श्री दाखुक अमियर अदर बिपुल बुद्ध जय फाइबार हराय श्री विधानसभा पवित्र विधानसभा कहां के श्री गेट दिवालेन बक्स सारानि बागै बुबाग्रानि खरसा सागिरि गिने बर्जा विधानसभा थां बक्स सारानि बागै तर पास फाइबार हराय जों खानागा अनेक बছর ধরে जों खानागारो मालिक सरकारनि आमालो जे मालिक सरकार जागा 25 বছর তিনি মুখ্যমন্ত্রী চাই থাকা একটা বলে যে আমাদের ফাইবারে আমি তো বয়স জায়গা বেশি চাইলে বিছনা বন্ধ ভাই দমপুর বেশি চাইলে বা ছিল থলিবাড়ি বেশি চাইলে একটা লামা ফারা গাহাম লামা করে দিনে মোহনপুর ব্রিজ হিসেবে ইয়ার তিওয়াদাল বাজার পর্যন্ত লামা কাহাম করে যত লামা ভাই যাকবা সেগুলো লামা কবাবা আর লামা ইয়া খফাফার পায়া अब आगे धीरे सुख कैसे थे और पास सीधा हम लोग खोलो आप लोग खोली बातें धीरे सिर्फ बुबाग्रा सुफी खोले क्या सही हो आप लोग सुने से दुलारी बागोई बुबाग्रा सिर्फ इस्तेहार ना दे सिर्फ मैनिफेस्टो ना दे within 150 days बिस्मिल से 20,000 चाकरी नहीं सिर्फ मैनिफेस्टो को होना में सरकार फाइनल या बोला तिमारा को था देश की बिस्मिल 20,000 बराबर चाकरी नहीं आवश्यक saya Sri Bubagra kau rekok naruh Bubagra kau tidak tahu saya karena ini sini baca lagi Sri
जों गेरगा दिबोले बिल पास खालामनानै अमो खाबुबाग्रानि सामो मो गासिनि बुबाग्रा सिरि बुबाग्रा जे गक्सवा दंनानै सिरि बुबाग्रा जेरै बुबाग्रा जेरै 그 बेकार समस्याखौ समाधान खालाम दमपुर हायेरिया दिवांगल हायेरियाव गोबां मानसिफोर एम ए पास बि ए पास नार्सिं बायनो खालाय दंखा दिनै गाव खालायमा दंखा चाकरि बाया চাকরিগুলো ব্যবস্থা করে বছরের ফিউচার দাম নাই বেলাইখানে বুবাগারা কাপলে বসকাগর রাজবাড়ি বক্স সাইফর বুবাগারা কাবো সেই ঘররক ভাগে সার্ভাইভ নাই দেই সেই ব্যাকলগ এই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস সেংবুসিলিয়া তাবুকে রাধা চরণ ছং ওয়ারা জাকফু তাঙ্গি ত্রিপুরাসে কবি থাকা নই আককনর খারানা 1997-96 সনত সিপিএম বামফ্রন্ট এক শিবদলত কাইসা স্কিম লঞ্চ থাকা আজকে নেবুকে একটি ছেলে এখানে সুখী সঞ্চয় তাবুকে রাধা চরণ ওয়ারা জাখা আফ্রো দনপুর এরিয়া